दादा ये जो आमर समाज पे कौन बार्ता देवे जो भली परिस्थिति रे वर्तमान चली आपणकर कौन प्रमुख बार्ता हम जहाँकि समस्त गोटे प्रकार सूचनादायक हो मद्य मादकता को त्याग करी वृक्षारोपण उपरे वर्तमान विशेष गुरुत्व देवा उचित। विवाह पूर्व रक्त मेलक और स्वास्थ्य परीक्षा यह नित्यांत जरूरी है। से भाव में वृद्ध पितामाता को केवल वार्धक्य भत्ता कि चाउल एमती देले जे से माने शांति रे ता नुहे ता द्वारा गोटे दंड रहिबा नित्यांत जरूरी। से रोजगार रु किछि अंश सी पितामाता अकाउंट को जीवा दरकार। सर जितेबाला आपण वृक्षरोपण कथा कहते वृक्षरोपण लोक को आह्वान करुँच जहाँ फल परिवेश सुरक्षित हम किंतु गोटे पटे आपण वृक्षरोपण कथा कहते किंतु अन्य पटे सरकार बड़ बड़ जंगल काटबारे लगी जी आपण मान माध्यम समग्र पुओ झील मान अभिभावक मान मोर विनम्र निवेदन जितेबाला रास्ता तैयारी हबार योजना होउची ताकू स्वागत करा जाऊ किंतु प्रथमे से माने विप्लव करी शिखंतु जो गोटे गछ तुम काटब ता परिवर्ते 20टी गछ अंतत लगेगा दरकार। सरकार पर किसी वार्ता रहिबो कि जेहेतु बड़ बड़ जंगल एबे काटिबारे लागिचंती सरकार कारण शिल्पायन ना रे बड़ बड़ जंगल एबे ये बिल्कुल सरकार भूल पदक्षेप। रास्ता तैयारी हवा भल किंतु वृक्ष कटा हब निश्चित किंतु वृक्ष लागिबाटा मध्य सरकार गुरु दायित्व हवा एबार व्यक्तिगत प्रश्न गोटे आप पद्मश्री एवार्ड पाई कि विभिन्न समय हम देखु पद्मश्री को आप आगे न रखी बाबा नहीं से मत भल लगे नहीं पद्मश्री पाई आपण मैंने जानी से मोर खुशी मु जो पाइली से कामटा जदि करवा सेटा हला हमर आपण मात्र समाज को कोन मेसेज देबे आपण मोर जो कार्य दैनंदिन मुझे मसे 15 दिन 2 मास गोटे कौन कहबी से कथा भी नुहे। आपण मैंने मोर लाइफ टाक देखुं देखिए प्रत्येक दिन समाज संस्कार उपरे ये जो अपसंस्कार दिन दिन को बापा माँ प्रति जो अति उच्च शिक्षित मानकर जो एभली आचरण बापा माँ प्रति गोटे प्रकार गोटे शक्त बाप माँ जो माने पेंशन पाउछन से शांति अच्छा जेहेतु पेंशन जदि पेंशनटा उठे देले सरकार अच्छा जो पेंशन उठीगला एकाथरे 20 लाख 30 लाख पाइले से 30 लाख टंका को हाथेबा बाप माँ पाखे छलना आरंभ कले। मु कहूनी सब गुड़ाक 100% कहूनी यहाँ 60-70% से पैसा जो हस्तगत हो गला तापर चलला छलना सृष्टि चली जनक द्वारा सृष्टि चलो जनक द्वारा जो महापुरुष लिखिं सी स्पष्ट कहीं लिखिले जदि लिखिले बोली से स्पष्ट तो किसी लिखिले आमे जे व्याख्याकार ताकू जे स्पष्ट व्याख्या करी पारिछु एक मत कहीहब तेणु से जो भाषा लिखतु ना कहीं सी ओडिशा व्यतीत अन्य आड़ को भी जाऊ ओडिशा व्यतीत अच्युतानंद मालिका हो बास आर भर सीमित जदि होची जदि एकता घटब रोगटा घटब रोगर कारण कौन निराकरण कौन से कथा कहीं कहना रोगटा कौ दिन आसो से कथा भी कहीं कहना आसला कहते लेखा थिला आसो एगुड़ा आम ग्रहण करूना आम
ଗ୍ରହଣ କରୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଧାରା ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଉ ମାଳିକା ଉପରେ ମୁଁ ଜମା ବିଲକୁଲ କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ମୁଁ ଯେଟା ବୁଝିନି କହିବି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଗ୍ରତା ଦେଖାଯାଇଛି ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାଇଁ ମୋତେ କହିଦେ ଯୋଉ ଯୋଉପରେ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ରହିବ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମେ ଆମେ କହି ଚାଲିଛୁ କହି ଚାଲିବୁ ଏଇଠି ଏଇଟା ତ ମୋ ରାଜ୍ୟ ଏଇଟା ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ କହୁନି ମୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ସୁବିଧା ମିଳିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଧର୍ମ କହିଲେ ତା ମୂଳରେ କିଛି ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ଧର୍ମ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଗର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏଇଟା ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଉଛୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା 28 ତାରିଖ ଘଟଣା ସେସବୁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କ୍ରୂରତା ହିସାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଧର୍ମର ଆଦେଶ ସନାତନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଦନ୍ତେଶ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ଧର୍ମ ନା ନାମ ମୁଁ କେଉଁ ନାମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ତ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଷ୍ଟ ତା ସାରାଂଶଟା କ'ଣ ଜୀବ ସେବା ମାନବ ସେବା ନମ୍ରତା ଏଠି କେଉଁଠି ଅଛି ହଣାହଣି କଟାକଟି ମରାମରିର କଥା ମୁଁ ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 5-6 ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲମାନ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମୋର ଗୋଟେ ସଭା ଅଛି ସେଠି ମୁଁ କେବଳ ମାନବ ଧର୍ମ କଥା କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଛଳନାମୟ ହେଉଛି ଏ ଛଳନାର ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ସେ ଯୁବ ସମାଜକୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବାହାର କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ବୋଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହାର ପୁଅ କାହାର ଝିଅ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହିକି ତାଙ୍କ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ସେ ବାପା ମା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି ତା ପର୍ବ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କିନ୍ତୁ ଏ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏସବୁ କଥା ନୁହେଁ ଆମର ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ କଥା କହିପାରିବାନି ଆମର ଯେଉଁ ବିବାହ ଥିଲା ସେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିବ ହୁଳୁହୁଳି ବାଜିବ ବାପ ମା ଝିଅ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ମଧୁଶଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଗଲା କିଛି ସେ ଛଳନା କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ଛଳନାର ଛଳନା